حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بن کر آئے اور ایک پاک زندگی لے کر آئے اور اعمال کی دنیا بسا کر گئے. ایمان بھی بتایا, عمل بھی بتایا, تقوی بھی بتایا, حج بھی بتایا, روزہ بھی بتایا, زکوٰۃ کو بھی بتایا, اخلاق کو بھی بتایا, گھر کے اندر کی زندگی بتائی, باہر کی بتائی, جنگ کر کے دکھائی, امن لا کے دکھایا, صلح کر کے دکھایا, معاف کر کے دکھایا, جھک کے دکھایا, تلوار اٹھا کے دکھایا, مصلی پہ کھڑے ہو کے دکھایا, تہجد پڑھ کے دکھایا, طواف کر کے دکھایا, احرام باندھ کے دکھایا, پڑوسی بن کے دکھایا, باپ بن کے دکھایا, بھائی بن کے دکھایا, قائد بن کے دکھایا, فاتح بن کے دکھایا, مفتوح بن کے بھی دکھایا ہے. زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جہاں نور نبوت کی شعائیں نہ پڑی ہوں. ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک. میں تمہیں روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے راستے میں رات بھی نہیں آتی. دن رات آتی ہے تو دن میں بدل جاتی ہے. اس محبوب نے اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہم پہ عائد کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تمہیں بھوکا رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے, تمہیں پیاسا رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے. کوئی گھبراؤ نہیں, یہ نیا حکم نہیں ہے. ڈرو نہیں, یہ نئی بات نہیں ہے. یہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی دیا جا چکا ہے. یہ تم سے پہلے لوگوں سے بھی مطالبہ کیا جا چکا ہے. یہ ایک عمل آیا, اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن بن کے آیا. بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. کلمہ شہادت ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے. 2 کام مالداروں کے ہیں, زکوٰۃ اور حج. 3 کام تمام کا ہے, امیر غریب ہو, مالدار ہو, عورت ہو, مرد ہو. ایمان بھی فرض, نماز بھی فرض, روزہ بھی فرض ہے. اور رمضان کے مہینے میں ہے. یہ مقدس مبارک مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتوں پر بھی اس کو فرض کیا, ہم پر بھی فرض کیا. اس کی ایک تاثیر بتائی ہے, اس کا ایک اثر بتایا ہے, اس کا ایک ثمرہ بتایا ہے, ایک نتیجہ بتایا ہے, جو بڑا خوبصورت, جو بڑا عالی شان, جو بڑا ذی شان, جو بڑا باوقار, جو میرے بڑے کام کا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ میری وہ ضرورت پوری کرنے کا سامان بن جاتا ہے. ایمان والو, روزہ رکھو. تم سے پہلوں نے بھی رکھا تھا. تمہیں بتا دوں, پہلوں کا روزہ اور تھا, ہمارا اور ہے. پہلوں کا روزہ تھا 24 گھنٹے, ہمارا روزہ 12 گھنٹے, 8 گھنٹے, 9 گھنٹے, 10 گھنٹے, 14 گھنٹے. شام کو بھی کھاؤ, سحری میں بھی کھاؤ, افطاری میں بھی کھاؤ, سحری میں بھی کھاؤ. کھانے پر کیا اجر ہے, پر اس امت پہ اللہ کی کرم نوازیاں ہیں کہ میرے رب نے, میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر اپنی رحمت کو اتارتا ہے. اللہ کی رحمت برستی ہے. سحری کھانے والوں پر اللہ محبت کی نظر ڈالتا ہے. افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے. عرش کے فرشتوں کو بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ عرش کے فرشتوں اپنی تسبیح چھوڑو. اب گلستان کالونی والے جو افطاری کے وقت بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں, اب اس پہ آمین کہنا شروع کر دو. اب پاکستان والے, ہند سندھ ایران والے, ترکستان ترکمانستان والے, افریقہ امریکہ آسٹریلیا یورپ کے مسلمان افطاری کا سامان سامنے رکھ کر بیٹھے ہوئے. کھا نہیں رہے, روکا کس نے؟ پی نہیں رہے, روکا کس نے ہے؟ پیاس کی شدت, بھوک کی شدت, نہیں کھا رہے, نہیں پی رہے, اور ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگ رہے ہیں, مجھے اتنے اچھے لگ رہے ہیں. تم اپنی تسبیح چھوڑ دو, جو یہ دعا کرو اس پہ کہو آمین, کہو آمین, کہو آمین. پر مصیبت یہ ہے, اس وقت کوئی پکوڑوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, کوئی سموسے کو دیکھ رہا ہوتا ہے, کوئی ادھر 7 اپ پر, کوئی پیپسی پر. کہاں نظریں طواف کر رہی ہوتی ہیں. دعا مانگنا ہی لوگ بھول جاتے ہیں. یہ قبولیت کا وقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 وقت کھانے کا حکم دیا. پہلی امتوں کو حکم تھا 24 گھنٹے, افطاری پھر افطاری, افطاری پھر افطاری. افطاری بھی کرو, سحری بھی کرو. رات کے عرصے میں بیوی تم پر حلال ہے. پہلی امتوں پر افطاری سے افطاری, رات کو بھی بیوی حرام, دن کو بھی بیوی حرام. 24 گھنٹے پورا مہینہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتے ہو. اس امت کے لیے آسانی, سہولت. سرمت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں, وہ اونٹ چرانے گئے. پہلا حکم آیا روزے رکھو. 24 گھنٹے کا روزہ ہوگا, 24 گھنٹے کا روزہ, افطاری پر افطاری. یہ اونٹ چرانے گئے, اور وقت کیسے ختم ہوتا تھا؟ جو افطاری کے وقت میں کھا کے سو گیا, پھر اٹھا تو روزہ شروع. جب تک وہ سوتا نہیں روزے کا وقت ہے, جو سویا روزے کا وقت ختم ہو گیا.
सुरमत इब्न कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु ऊंट चराने वाले हैं, बद्दू हैं, ऊंट चराते 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 वापस आते हैं और इफ्तारी के वक्त आकर बीवी इफ्तारी का सामान तैयार करती हैं और ये ऐसे दराज होते हैं, इनको नींद आ जाती है, सूरज छुपता है, आंख खुलती है, हाय इफ्तारी तो गई। फिर रोजे पर रोजा, अगले दिन जो फिर रोजा रखा तो जब उनकी कमर टूटी और भूख ने आके बेहाल किया, या रसूल अल्लाह हलक तो, या रसूल अल्लाह मैं हलाक हो गया, मेरे बस में नहीं है रोजा, मैं कैसे पूरा करूं, मेरे साथ ये हो गया। बस 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 उसी वक्त मेरे अल्लाह का हुक्म आ गया, उसकुलू वश्रबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यद मिनल खैतिल अस्वद थम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैल। हाँ, हम तुम्हारी कमजोरी देख रहे हैं, चलो इजाजत है, इस महबूब के चेहरे के तुफैल हम तुम्हें इजाजत देते हैं, इसकी मोहब्बत की वजह से हम तुम्हें इजाजत देते हैं, सहरी भी खाओ, इफ्तारी भी खाओ, सो के भी खाओ, उठ के भी खाओ, जब तक सुबह सादिक का वक्त नहीं होता खाते रहो, पीते रहो, खाते रहो। अल्लाह ताला ने क्या कमाल कर दिया इस उम्मत पर, रोजा भी रखो, बात भी करो। पहली उम्मत का कितना शदीद रोजा है, रोजा भी रखो, बोलो भी मत, सच भी नहीं बोलना, झूठ तो झूठ है, लब बंद, खाने का भी रोजा, बोल का भी रोजा है। वो उम्मत सच भी बोलती थी तो उनका रोजा टूट जाता था, ये वो उम्मत है, ये झूठ भी बोले तो उनका रोजा नहीं टूटता, खराब हो जाता है, फासिद हो जाता है, अजर कम होता है, रोजा नहीं टूटता। फिर अल्लाह जल्ल जलालहू ने सारे महीनों के नाम अरबों ने रखे ना, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादल अव्वल, जुमादल सानी और रजब और शाबान और जुल्क़ायदा और जुल्हज, ये सारे नाम अरबों ने रखे हैं। रोजे के महीने का नाम अल्लाह ने रखा है शाहर रमदान, शाहर रमदान। रमजान का नाम आसमानों से मुंतखब होकर आया है, रोजे के महीने का नाम आसमानों से मुंतखब होकर आया है शाहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन। ये रमजान का महीना है जिसमें कुरान उतरा है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, पता भी है इसमें लैलतुल क़द्र भी है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, तुम्हें पता भी है ये मुबारक रात भी इसमें आती है, तुम्हें पता भी है इसका नाम रमजान क्यों मेरे अल्लाह ने रखा है। रमजान का नाम रमजान क्यों रखा है? रमजान का मतलब अजीब व गरीब है। रमजान का मतलब है जला देना, जला देना। रमजान का मतलब है जला देना। तो क्या चीज जलती है रमजान में? जब आदमी रोजे रखता है तो पिछले पूरे साल के गुनाह अल्लाह जला देता है। 100 बन गई, 100 चल रहे, एक हवा आई तो हर से ले गई, 100 बन गई। रमजान, रमजान, अरे मेरे महबूब की उम्मत, इस नाम के ऊपर गौर करो कि मैंने तुम्हें कैसा खूबसूरत नाम दिया है और बशारत भी सुनाई है कि रोजे रखोगे पिछले साल के सब गुनाह माफ। सब पहला रोजा रखते ही, पहला रोजा रखते ही पिछले साल के 30वें रोजे से लेकर इस रोजे तक जितने किए थे साफ साफ। आग तो जला के राख बना देती है ना, फाड़ दिए जाएं, फाड़ दिए जाएं तो निशान मौजूद है ना, इकट्ठे कर लो। जला दो तो अब क्या करोगे? जल गए, राख फूंक मारी उड़ गए। मेरा अल्लाह रोजे रखने वाले के गुनाहों को राख बना देता है। जाओ माफ किया। मज़ीद ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।